Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, we'll start the session. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میں آپ سب کا آج کے میرے ٹاپک ہماری زندگی کا مقصد دا پرپز آف آر لائفز میں استقبال کرتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن my dear sisters for taking your precious time and joining the session. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for me to present my topic, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept this gathering where we have come to listen, understand and ponder upon the purpose of our lives. آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام شمشاد بن خالد ہے، میں ایم سی اے گریجویٹ ہوں آندھرا یونیورسٹی وشاکھاپٹنم سے۔ آئی ایم اے مدر آف 3 kids اینڈ اے ہوم میکر، الحمد للہ۔ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف تعلیم القرآن لیول 6۔ میرے 26 جوز کمپلیٹ ہو گئے۔ I'm also pursuing my diploma in hijama therapy on my way of becoming a certified hijama therapist, inshallah. I'm a team leader of level 4, group 3. I have enhanced my communication and technical skills through various courses conducted under the supervision, guidance, and mentorship of our Ustaza, who is also a certified life coach. I am connected with Darul Arqam since 2019, and I hope and pray to Allah subhanahu wa ta'ala that my bond with DA lasts for a lifetime, inshallah. Darul Arqam Online Academy is unique in itself. یہاں ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جو کہیں اور نہیں مل سکتا۔ ہمارے پیارے استاذہ فائزہ اعجاز جو دارالارقم کے فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ ہے has established and grounded this institution on faith and tawakkul of Allah subhanahu wa ta'ala. We here not just learn the Taaleem of Quran, but rather Ustaza's teachings connect us directly to Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaza's mission is to transform the life of every woman to live her life in alignment to Allah's will. And I'm a live example of how my life has changed drastically after joining Darul Arqam. Alhamdulillah. Ustaza Faiza is also a certified relationship and life coach, and there is a separate section in our academy for personal development, which started last Ramadan, and it has created wonderful impact on all the sisters who joined these courses. Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant our Ustaza with good health and bless her abundantly with all the happiness and prosperity of this world and Akhirah. Ameen. آج کے ٹاپک میں ہم کیا کور کریں گے؟ The 3 worlds where our ruh is involved in. What does our present body contain? What is the main driving force which keeps us going? What is the purpose why Allah created us? And how can we identify that we have fulfilled this purpose? اور لاسٹ میں the purpose of Ramadan دیکھیں گے ہم لوگ۔ Our ruh is involved in 3 different worlds. جو ہماری روح ہے وہ اس کی انوالومنٹ 3 الگ الگ دنیاؤں سے ہے۔ پہلا ہے عالم ارواح، دوسرا ہے عالم خلق، اور تیسرا عالم برزخ۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم ارواح کے بارے میں منشن کرتے ہوئے اس آیت میں کہتے ہیں، دس از فرام سورہ الاعراف آیت نمبر 172۔
اور जब निकाला तेरे रब ने बनी आदम को उनकी पीठों से उनकी औलादों को और उनको गवाह बनाया उनके नफ्सों पर और पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। यहाँ पे अहद अलस्त का जिक्र है, इस आयत में अहद अलस्त का जिक्र है। तो आलम अरवा, व्हाट इज अरवा? इट इज द प्लूरल ऑफ रूह। रूह सिंगुलर होता है और अगर बहुत सारी रूहें होती है तो उसको अरवाह बोलते हैं। तो आलम अरवा इज द वर्ल्ड ऑफ रूह। तो यहाँ पे जो हमने आयत पढ़ी थी अभी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आलम अरवा में हमारी सारी रूहों को वहाँ पे इकट्ठा किया। लाइक हमारी सारी रूहें आलम अरवा में हैं। ओके। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब से starting from Adam alayhi salam to the last person who will be coming on this planet earth till the day of क़यामत के दिन तक जो भी आएंगे इस दुनिया में, उन सब की रूहें जो है वो आलम अरवा में है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब से, आपसे, मुझसे, हम सब से एक अहद लिया था, एक प्रॉमिस लिया था। और वो प्रॉमिस क्या था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब से पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो हमारी सारी सबकी रूहों ने गवाही दी कि क्यों नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप हमारे रब है। यानी जो तौहीद है, वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी ऑल मेड दैट प्रॉमिस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आलम अरवा। और इसको अहद अलस्त कहा जाता है। अहद मीन्स प्रॉमिस, अहद अलस्त यानी द प्रॉमिस दैट वी accept the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiyallahu anhu reported Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "No baby is born but upon fitra. It is his parents who make him a Jew or a Christian or a polytheist." ये सही मुस्लिम की हदीस है। फित्रा का माने क्या होता है? It is an Islamic term that refers to innate human nature. It can refer to the state of purity and innocence or the ability to choose or reject Allah's guidance. तो यहाँ पे अहद अलस्त का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम की रूह के साथ साथ अल्लाह ने हम सबको भी, हम सब की रूहें भी पैदा पैदा की थी वहीं पे। ये सब सोल्स, रूहें आलम अरवा में हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के आने वाले सारी रूहें जो आलम अरवा में थे, उनसे अल्लाह ने इसका अहद अलस्त का एग्रीमेंट लिया था। इस अहद अलस्त की वजह से तौहीद की फितरत हम सबके दिलों में होती है। जो भी बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है उसमें तौहीद की फितरत होती है। फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी या ईसाई बना देते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आलम खल्क, हाल आलम खल्क में हमारी पैदाइश कैसे हुई? लेट्स सी। Abdullah ibn Masud stated that Prophet of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The creation of each one of you is brought together in his mother's womb for 40 days in the form of drop. Then he becomes a clot of blood from a similar period, then a lump of flesh for a similar period. Then Allah sends an angel to him who blows the breath of life into the fetus." अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हमारे माँ की रहम में 40 दिन तक हम एक अ, एक एक स्पॉट की शक्ल में होते हैं। फिर उसके बाद द नेक्स्ट 40 डेज एक अलका की शक्ल में होते हैं, यानी थिक क्लॉट ऑफ ब्लड। फिर उसके बाद एक मुद्गा की शक्ल में होते हैं, विच इज अ पीस ऑफ फ्लैश, एक गोश्त के टुकड़े की तरह हमारा जब फॉर्मेशन होता है एक फीटस का माँ की रहम में, तो द फर्स्ट 40 days it will be like a drop, then it will be a clot of blood, then it will be a piece of flesh. फिर 120 days, that is 6 weeks को हार्ट बीट ऑफ बेबी इज फॉर्म्ड। इसीलिए हम लोग को जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो आफ्टर 6 weeks there will be a scan to check the heartbeat of the baby. तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला सेंड्स एन एंजल हु इज ऑर्डर्ड टू राइट 4 थिंग्स। जब 120 डेज का वो फीटस हो जाता है तब अल्लाह सुब्हानहू तआला एक फरिश्ते को भेजते हैं और 4 चीजें लिखने के लिए कहते हैं। व्हाट आर दोस? डीड्स, यानी वो कैसे आमाल करेंगे, जो बेबी होती है वो कैसे आमाल करेंगी। फिर उसकी रिस्क, उसकी लाइवलीहुड कैसे होगी। देन वो डेट ऑफ डेथ, वो कब इस दुनिया से चला जाएगा। एंड ही विल बी ब्लेस्ड और wretched, यानी वो जन्नती होगा या जहन्नुमी होगा। ये तकदीर है।
जो तकदीर होती है वो माँ के रहम में, हमारे माँ के रहम में ही हमारी लिख दी जाती है फरिश्तों के जरिए। हमारी रूह को माँ के रहम में डाला जाता है। इस तरह हम आलम अरवा से, जो फर्स्ट दुनिया थी, वहां से हमारी रूह की ट्रांसफर हुई इस दुनिया में, दैट इज आलम खल्क, द अर्थ। तो ये जो चार चीजें हैं, आमाल है हमारे, हमारा रिस्क है, हमारी मौत, और हम जन्नती होंगे या जहन्नुमी होंगे। तो आपको डाउट आया होगा कि हर चीज अगर अल्लाह की मर्जी से ही होती है तो हमारी मर्जी का क्या फायदा। सही भी करे तो अल्लाह की मर्जी से किया, गलत भी करे तो अल्लाह की मर्जी से किया। इंसान अमल उसके फ्री विल से, अपने चॉइस से करता है। तकदीर जरूर अल्लाह ने पहले ही लिख दी है, लेकिन जो अमल हम करते हैं वो अपनी फ्री विल से, अपनी चॉइस से करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि करने वाले की कुदरत और मर्जी दो मेन होती हैं कुछ भी हम अमल करने के लिए। सपोज लेट्स सी एन एग्जाम्पल, अगर एक 10 kg का कोई वेट है, एंड इफ देर इज अ स्टोन वेइंग 10 kg एंड आई आस्क यू टू लिफ्ट इट, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस टू लिफ्ट द स्टोन और नॉट। लेकिन अगर वही सेम स्टोन मैं किसी 2 साल के बच्चे से कहती हूँ कि उठाओ, तो वो खुशी खुशी आ जाता है उठाने के लिए, लेकिन उसके पास वो कुव्वत नहीं होती, जो कुदरत होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो नहीं होती। वो चॉइस से, अपनी मर्जी से तो आ जाता है करने के लिए, लेकिन he doesn't have the capability। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, he is the all knowing, he is the creator। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कोई ऐसा टास्क नहीं देते जो हमारी कैपेसिटी से, हमारी कैपेबिलिटी से बाहर हो। बिकॉज द वेरी वेल नोन आया वी ऑल नो कि अल्लाह डजंट बर्डन अ सोल बियॉन्ड दैट इट कैन बेयर। हम लोग हमेशा शिकायत करते हैं ना, अल्लाह ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अल्लाह ने मुझे बहुत तकलीफें दे दी इस दुनिया में। वी ऑल से दैट, राइट? जब भी कोई परेशानी आती है तो वी से अल्लाह हमें ही सारी तकलीफें क्यों देता है, हमें ही क्यों आजमाता है। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट माय डियर सिस्टर्स। अल्लाह आपकी काबिलियत को जानते हैं, आपकी कुव्वत को जानते हैं, और इट सोलली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप उसको कैसे लेते हैं। जो आजमाइश आपके सामने आती है वो आप उसको कैसे लेते हैं। तो दैट इज द थिंग। हिदायत चूज करना आपके हाथ में है। उसकी समझ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको दी, गाइडेंस के लिए रसूल भेजे और कहा तुम अपनी मर्जी से हिदायत चूज करो। सपोज एक लड़की है और उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया, वो अकेली हो गई इस दुनिया में, तो उसके पास दो चॉइसेस है। वो सारी उम्र अपनी परेशानी, अपनी जहनी इसमें वो ये हो सकती है कि अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अल्लाह ने क्यों मेरे वालिदैन को मुझसे छीन लिया, अल्लाह इज़ नॉट गुड, अल्लाह इज़ ये, अल्लाह इज़ वो, नाशुक्री कर सकती है। या फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला को पहचान सकती है, अल्लाह के ऊपर अच्छा गुमान कर सकती है कि या अल्लाह सुब्हानहू ताला, आपने जो कुछ भी किया, आप आपने कुछ मेरे लिए अच्छे के लिए किया होगा। अगर मेरी ताकत थी कि मैं अकेली रह जाऊं मेरे माँ बाप को छोड़ के, तो कुछ ना कुछ आपका था इरादा कि ऐसा करने का कोई ना कोई रीजन था, इसीलिए आपने ऐसा किया। तो शी हैज द चॉइस, शी कैन चूज बिटवीन इनग्रैटिट्यूड और बीइंग ग्रेटफुल। तो ये है कद्र को पहचानना और उसको एक्सेप्ट करने का सही तरीका। तो इंसान के हाथ में होता है कि वो उसको कैसे अपने चॉइसेस से वो कैसे अपने जिंदगी को संवारे या उसको बिगाड़े। योर डीड्स आर योर चॉइस, द रिसोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू गेट, द डेट ऑफ डेथ, वो जन्नती होगा या जहन्नुमी होगा। तो अजीब सा सवाल पूछते हैं लोग, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें पैदा ही क्यों किया जब अल्लाह को पता था कि वो जहन्नुम में जाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपको जन्नत के लिए पैदा किया है। इस सूर्य निसा की आयत 27 से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, मैं क्या करूँगा तुम्हें अजाब देके, तुम फिक्र वाले और ईमान वाले बन जाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें अजाब देना नहीं चाहते मेरी प्यारी बहनों। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इस दुनिया में एक टेस्ट के लिए भेजे। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो द टीचर वांट्स टू टेस्ट अस कि हमने कितना कॉन्सेप्ट सीखा है, कैसे हम आंसर कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को मार्क्स मिलते हैं इवन इन द एग्जामिनेशंस। तो दिस वर्ल्ड, दिस आलम खल्क इज लाइक एन एग्जामिनेशन हॉल फॉर अस। क्वेश्चन पेपर्स आते रहेंगे, कभी एक्सपेक्टेड होंगे, कभी अनएक्सपेक्टेड होंगे, बट यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी एंड टेक द चैलेंजेस एज दे कम टू यू।
inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala has created us for a reason. We are not created to eat, sleep, cook, enjoy, complain about household and kids, nor buy houses, buy gold, etc. etc. We are not animals either. We have a purpose in this world and we only have one life, one shot. It's not coming back. So stop wasting your life. Wake up. Make something of your life. Don't just be another face in the crowd. Don't just be another number. Be someone that contributes something to humanity. अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा. भेजने से पहले ही हमारी परवरिश, हमारा घर, खाना पीना, पहनना सब इंतजाम करके भेजा. अल्लाह ताला कुरान के कई आयतों में इंसान को गौर व फिक्र करने के लिए कहते हैं कि मैंने सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाया है. लेकिन अक्सर बहुत से लोग हर वक्त अल्लाह की नाशुक्री करते हैं. ईमान वालों की सिफात बताते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह आल इमरान में कि द पीपल हु थिंक डीपली ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, आवर लॉर्ड यू डिड नॉट क्रिएट दिस इन वेन, प्रेज बी टू यू एंड सेव अस फ्रॉम द हेल फायर. सुब्हान अल्लाह. What is our place in this universe? The human being is such a marvelous creation, and it can only be created through the perfection of Allah subhanahu wa ta'ala. And one of the beauties of the believer is that we reflect on creation to lead us to the creator Allah subhanahu wa ta'ala. We do not want to be lost or get lost in the creations. जब नमाज का टाइम हो और हस्बैंड घर आए, जब बच्चे दूध के लिए रोए और मगरिब अदा करने का टाइम हो या फज्र का टाइम हो, आप क्या करेंगे? आजकल तो फ़ोन कॉल्स में, ड्रामास, सीरियल्स में लोग इतने बिजी हो रहे हैं कि कब रात से सुबह हो गई और फज्र में आंख लग गई पता भी नहीं चल रहा. सोचिए, क्या मैं क्रिएशंस में पढ़ के अपने क्रिएटर को भूल तो नहीं गई? तो जब भी अल्लाह ताला के क्रिएशंस को देखे तो ये दुआ ज़रूर पढ़िए, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन फ़क़िना अज़ाबन नार. अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इन दुनिया की नेमतों में इतना उलझा ना दे कि हम अपनी आखिरत को भूल जाएं. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहचान लिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मकसद के लिए हम सबको बनाया है. सूरज, चांद, तारे, हवा, बारिश, ज़मीन, पहाड़, झाड़, एवरीथिंग, ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया. सुभान अल्लाह. हमने बचपन में एक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल पढ़ा था which states that everything on this earth has been finely tuned to suit human needs. आप मार्स पे जाके नहीं रह सकते, मर्क्यूरी पे जाके नहीं रह सकते. इट्स ओनली द प्लैनेट अर्थ विच हैज़ लाइफ ऑन इट. साइंटिस्ट सालों सालों से खोज रहे हैं कि कहीं पे उनको पानी मिल जाए, कहीं पे उनको झाड़ मिल जाए, कहीं पहाड़ मिले, लेकिन नहीं. दिस इज ओनली द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट. तो अब हमें क्या करना है? हमारा मकसद इस आलम खल्क में क्या है? वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून. सूरह ज़ारियात आयत 56. And I did not create the jinn and the mankind except to worship me. इबादत का माने का रूट वर्ड जो है वो है अब्द. अब्द यानी स्लेव, गुलाम, उसकी मर्जी पर राजी रहना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे बन जाना. इंशाल्लाह इस आयत को मैं लूँगी एज दिस इज़ आवर मेन फोकस. लेकिन मैं आप सबका अटेंशन इस आयत से हटाकर खुद आपके और मेरे ऊपर लाना चाहती हूँ. लेट्स गो टू आवर फ्लैशबैक. ओके, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, आप सबको तो आपका याद होगा जब आप आपकी माँ के पेट से बाहर इस दुनिया में आए थे, पैदा हुए, किसी की बेटी बने, किसी की बहन, किसी के कज़न बने. अल्हम्दुलिल्लाह पहले 7 साल बचपन में लाड प्यार में गुजर गए. एज मुस्लिम्स नूरानी कायदा पढ़ लिए होंगे. नेक्स्ट 7 years वी रीच प्यूबर्टी. नमाज का तरीका सीखा, कुछ सूरा हिफ्स कर लिए और अरबी में कुरान मुकम्मल कर लिया. अल्हम्दुलिल्लाह. नेक्स्ट 7 years थोड़ी बहुत सीरियस पढ़ाई हुई, एन्जॉयमेंट हुआ, फिर निकाह हो गया. माँ बाप के घर से किसी और के घर में आ गए. A big TV set, loving husband, Netflix, Amazon, Swiggy, Zomato, vacations, and no looking back. अज़ान हुई तो नमाज पढ़ लिए, कभी जुमे को दिल किया तो सूरह कहफ पढ़ लिए, थोड़ा बहुत इस्लामिक लेक्चर्स फॉरवर्ड कर दिए स्टेटस पे, एंड ऑल सेट. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लिव्ड ए पर्पसफुल लाइफ. क्या आप ये कह सकते हैं? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह
अब सोचिए यही लड़की, इफ शी इज नॉट एबल टू बिकम अ मदर, या उसको कहीं से कॉल आ गया कि शी लॉस्ट हर फादर, हाउ विल शी रिएक्ट? और मे बी हर हस्बैंड मेट विथ एन एक्सीडेंट. Can you imagine the situation of our teens and newly married girls these days? BTS, shorts, Snapchats, Insta, whatnot. कल के उम्मत के जो मेन लीड्स हैं, हमारी बेटियां, उनका ये हाल हो गया है, तो उनसे जो नस्लें निकलने निकलने वाली है, जो आगे आने वाले हैं हमारी उम्मत, सोचिए उनका क्या हाल होगा. डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर तरह की बीमारियों से परेशान. हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा कि कोई बच्चे नहीं थे. शी लॉस्ट हर बिलवड हस्बैंड, स्टिल शी फुलफिल्ड हर पर्पस. उन्होंने 2210 हदीस नरेट किए, विच कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेडिंग ऑफ द मैसेज ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो चाहती तो रोते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी. हजरत मरियम अलैहिस्सलाम वॉज नॉट डिफाइंड एज अ सिंगल मदर. उन्होंने एक नबी की परवरिश की एज अ सिंगल मदर. हजरत आसिया वॉज नॉट डिफाइंड एज अ विक्टिम ऑफ एन अब्यूजिव रिलेशनशिप. वो फिराउन की बीवी थी. फिराउन, द टायरेंट हुज नेम हैज बीन मेंशन्ड इन द कुरान अ लॉट ऑफ टाइम्स, कि उसने अपने आप को रब कहा था. तो उनकी बीवी हजरत आसिया, शी वॉज नॉट डिफाइंड एज अ विक्टिम ऑफ एन अब्यूजिव रिलेशनशिप. These were their circumstances. They didn't focus on this. कुरान में जब हज़रत मरियम और हज़रत आसिया का जिक्र आता, तो उनको बेचारी नहीं कहा गया, उनकी बहादुरी को ता क़यामत महफूज किया गया है कुरान में. ये मुश्किल लोग जो अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में रखे होते हैं, ये हमारी आजमाइश भी होते हैं और हमारा ईमान भी, इनाम भी होते हैं. इनके ज़रिए अल्लाह हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ा रहा होता है. लेकिन हम हैं कि अपने सेहत को इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. वो कहावत है ना कि टूटे हुए जहाज़ को कोई हवा रास नहीं आती. जैसे अगर हवा जहाज़ पानी में चल रही है और वो अच्छी है, तो विथ हवा उसका स्पीड और बढ़ जाता है. लेकिन अगर कोई टूटी हुई जहाज़ है जो एक किनारे खड़ी हुई है, तो इवन द हवा कैन नॉट हेल्प इट. हमें अपनी रूहानी सेहत को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि लोगों के पत्थर हम तक आ ही ना सके. वी हैव अ पर्पस माय डियर सिस्टर्स. इन आजमाइशों से हिम्मत नहीं हारना है. आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और सिर्फ एक बार के लिए है. कल जो बीत गया वो वापस आने वाला नहीं है. स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. वेक अप. डू समथिंग अबाउट योर लाइफ. डोंट जस्ट बी अनदर फेस इन द क्राउड. बी समवन हु हैज़ लिव्ड हर लाइफ विद अ पर्पस. इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ये तो पता चल गया कि मेरी ज़िंदगी का कुछ मकसद है. लेकिन हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट? इट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीबडी. एवरी पर्सन हैज़ यूनिक क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़. सबकी आजमाइशें अलग होंगी, सबकी चैलेंजेस अलग होंगे, सबकी इंटरेस्ट अलग होंगे. आप अपने मकसद को कैसे पहचानेंगे? जो भी काम आप अपनी रोज की जिंदगी में कर रहे हैं, यू मे बी अ प्रोफेशनल, अ टीचर, अ स्टूडेंट और अ होम मेकर, अगर आपके दिल में हमेशा हमेशा सुकून और इत्मीनान है, तो समझ लीजिए कि आप अपने मकसद को पूरा कर दिए और आप कामयाब हो गए. ये सुकून और इत्मीनान सिर्फ खुशी में नहीं है माय डियर सिस्टर्स. अगर कोई चैलेंज आया आपके सामने, इफ़ यू हैव फेस्ड समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, तब भी आपके दिल में सुकून होना चाहिए. हमेशा अल्लाह सुब्हान ताला की जो रज़ा है उसके ऊपर आपको हमेशा लाइक सबमिट होके रहना है. इल्ला लियाबुदून जो है ना, बंदे बन जाना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आई हैव डन द कोर्स ऑफ एनलाइटेंड मुस्लिमा, इट इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. इसको करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई फाउंड अ लॉट ऑफ चेंज इन मी. जो एक पर्पस होता है हमारी ज़िंदगी का, टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ, आई केम टू नो अबाउट इट अल्हम्दुलिल्लाह. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, beware, there is a piece of flesh in the body. If it becomes good, the whole body becomes good. But if it gets spoiled, the whole body gets spoiled, and that is the heart. If the heart is good, the whole body is good. हमने आलम अरवा के स्लाइड में ये जाना कि फरिश्ते इंसान की रूह को माँ की रहम से ट्रांसफ़र करते हैं. तो आलम खल्क में हमारे बॉडी में we have now the ruh which has been transferred from alam arwa and the nafs. Okay, so as the ruh is
اٹیچ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ وہاں سے آئی ہے، تو عہد الست میں وہ موجود تھا، تو اٹ آلویز ڈیزائرس ٹو بی گڈ، ٹو ارن Allah's pleasure. اور جو نفس جو ہے وہ عالم خلق کی ہے نا، تو اٹ ہیز دا کوالٹیز آف گریڈ، ڈیزائرس، jealousy، لسٹ، ریونج، وانٹ ٹو ہیو پاور، وانٹ ٹو ہیو مور، تکبر، شو آف. تو یہ سب کوالٹیز ہوتی ہیں نفس کی. اور جو ہمارا ہارٹ ہے، جو ہم نے حدیث ابھی لیا تھا کہ اگر وہ صحیح ہے تو پورا باڈی جسم صحیح ہوتا ہے، تو اٹ از اے بیٹل فیلڈ. یہاں پہ ہماری روح اور ہماری نفس کی لڑائی ہوتی ہے. ہاؤ ڈو وی بیلنس بٹوین اسپرچل روح اینڈ مٹیریل نفس؟ امیجن سردی کا موسم ہے اور آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے. یہ جو لڑائی چلتی ہے روح اور نفس کی، وہ یہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ روح کو جتانے کے بجائے ہم اپنے نفس کا ساتھ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری باڈی کو نیند کی ضرورت ہے. وی جسٹ ڈو واٹ ایور وی فیل لائک. مائی لائف، مائی رولس، فالو یور ڈیزائرز، وی اونلی ہیو ون لائف، چل، انجوائے. بٹ ویٹ، what did اللہ سبحانہ وتعالیٰ say about the day of قیامہ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نازیات کی آیت 40 and 41 میں فرماتے ہیں، but for him who feared standing before his Lord and restrained himself from impure evil desires and lusts, verily paradise will be his abode. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے جنت کب گھر بنائیں گے؟ جنت ہمارے لیے آخرت میں، جب ہم اپنی نفس کی نہیں بلکہ اپنی روح کی سنتے ہیں. As Muslims, we need to find a balance between ruh and nafs so that we attain qalb salim. تو آئیے دیکھتے ہیں قلب سلیم کیا ہے. It means a sound, pure heart. And this is our ticket to Jannat, inshallah. A pure heart is absolutely free from kufr and hypocrisy. جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شرک یا کفر ہمیں نہیں کرنا ہے، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت. Pride, jealousy and hatred. A pure heart is free from pride, jealousy and hatred. It is a heart due to extreme love for Allah and His Rasul leads to total obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. It is a heart which due to extreme fear of Allah avoids all the things that Allah hates. یہ جنت میں جانے کی ٹکٹ ہے. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعنی جو عبد میں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے بن جانا، سر کو سجدے میں جھکا دینا اور اپنے آپ کو اپنے ماسٹر، اپنے رب کے سامنے ہمبل کر لینا، یہی تو عبادت ہے. لیکن افسوس، ہم میں سے بہت سے لوگ کے دل مردے ہو چکے ہیں. نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. قرآن کی تلاوت تو کر لیتے ہیں لیکن کتنے پارے کمپلیٹ کیے یہ سب میں بتانے کے لیے. ڈپلوماس ان تعلیم اینڈ تجوید القرآن حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ دنیا کو تو دکھا دیں گے کہ آپ متقی ہے، آپ پرہیزگار ہے، آپ میں بہت زیادہ تقویٰ ہے، لیکن آپ کا دل صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور جس کا دل پاک صاف ہوگا اسی کو ٹکٹ ملے گا جنت میں جانے کا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے حقدار بنائیں. رمضان میں جب ہم روزے رہتے ہیں، وہ ہمارے وہ ہمارے روح کی طاقت ہے، اور افطار کو جو ہم کھاتے پیتے ہیں تو وہ اس سے ہمارا نفس سیٹسفائی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، Have I heard right that you fast every day and stand in prayer all night? عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سنا تھا کہ عبداللہ جو ہے وہ ہر ایوری ڈے ہی فاسٹ اینڈ ساری رات وہ نمازیں پڑھتے تھے. تو جب عبداللہ نے کہا کہ جی رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈو ناٹ ڈو دیٹ، فاسٹ ایز ویل ایز ایٹ اینڈ ڈرنک، اسٹینڈ ان پریئر ایز ویل ایز سلیپ. This is because your body has a right upon you, your eyes have a right upon you, your wife has a right upon you, and your guest has a right upon you. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام ایکسٹریم میں نہیں کرنا ہے. ہم امت وسط ہے، وی آر ماڈریٹ. لائک ہم تھوڑے ریلیجنس میں دیکھتے ہیں کہ دے گیو اپ آل دا ورلڈلی لائف اونلی
ٹو کنیکٹ ٹو دا کریٹر. جیسے سنیاسی بولتے ہیں، وہ کہیں پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، وہ ساری دنیا کی عیش و آرام کو چھوڑ کے دے جسٹ deviate themselves and sacrifice all the riches of this world to attain moksha. لیکن اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. وی ہیو ٹو بی ماڈریٹ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی، وہ کھاتے بھی تھے اور روزہ بھی رہتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے اور راتوں میں سوتے بھی تھے. تو ہمیں بھی ایک ہماری نبی کی امت کے جیسے وی ہیو ٹو بیلنس آر اسپرچل ایز ویل ایز نفس کو ہم کو بیلنس کرنا ہے. نیند ہماری باڈی کے لیے ہے تو عبادت ہماری روح کے لیے ہے. ہنسنا باڈی کے لیے اچھی بات ہے تو رونا ہمارے سول کے لیے. کھانا ہماری باڈی کے لیے غذا ہے تو روزہ رکھنا ہماری روح کے لیے غذا ہے. وی آر ان دا بلیسڈ منتھ آف رمضان. یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ ایک بارش کی طرح ہے. لیکن کیا یہ بارش زمین کے ساری چیزوں کو ہری بھری کر دیتی ہے؟ کین اٹ پروڈیوس ایگریکلچر ایوری ویئر؟ No, there are some conditions. The soil has to be moist. It has to be fertile. Conditions correct ہوں گے تبھی وہ زمین ہریالی سے بھر جائے گی. لیکن اگر وہ سخت پتھر ہے، کوئی بنجر ویران، کوئی جگہ جہاں فرٹیلیٹی نہیں ہے، کوئی اینٹ یا لوہے کی دیوار ہے، تو کیا یہ بارش کوئی فائدہ دے گی؟ میری بہنوں، اگر اس رمضان کی بارش سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے دل کو نرم کر لیجئے، عاجزی اور ہمبلنس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیجئے اور اس کی عبادت خالص اس کے لیے کیجئے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. This month of Ramadan has come to awaken our dead hearts. جیسے اگر ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو ہم پیشنٹ کو سی پی آر کرتے ہیں، الیکٹرک شاکس لگاتے ہیں، ویسے ہی رمضان ایک ذریعہ ہے اپنے مردے دل کو جگانے کے لیے. اور اس مردے دل کا علاج کیا ہے؟ کیسے کیور ہوگا یہ مردہ دل؟ اللہ sent down the most beautiful speech, a book whose verses are similar in nature and pairs. When those who fear Allah hear these words, their skin tremble and they soften their hearts with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran has a way with the sufferings of heart, peace and tranquility, letting through the stream of tears. Allah bi zikrillahi tatma'innal qulub. Question yourself, is my heart is at peace after reciting the Quran? یہ آپ کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے. ہم روز ایک پارا پڑھ لیتے، جلدی جلدی کمپلیٹ کر لیتے. فرسٹ روزے میں فرسٹ پارا ہو جانا، سیکنڈ روزے میں سیکنڈ پارا ہو جانا، اینڈ آفٹر دا 30 days وی سے الحمد للہ میں نے قرآن مکمل کر دیا. کیا سچ میں آپ کے دل مطمئن ہوئے اس کو پڑھنے سے؟ آسک یور سیلف. کنیکٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سچ اے وے دیٹ نو ون کین ڈیویٹ یو فرام یور پرپز. جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا اس کو پورا کرو. مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے لیکن مومن ہر وقت نماز کی حالت میں رہتا ہے. جو انسان اپنی قدر کرتا ہے اللہ بھی اس کی بڑی قدر کرتا ہے. ہم اپنی وقت کی قدر کریں، اپنا پرپس ڈیفائن کرے، محنت کرے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلے تو اللہ ہمارے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں. فارچون فیورز دا بریو اینڈ پریپیئرڈ. کیا آپ پریپیئرڈ ہیں؟ آپ کو فیتھ نے، عقیدے نے کریج دی، ہمت دی، یا کہیں آپ ڈرپوک تو نہیں بن گئے؟ یہ جو بیٹھے رہنا ہے نا، آئی ایم گڈ نو تھینک یو والا ایٹیٹیوڈ، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہم کو اینگزائٹی کی طرف لے کر جاتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی قبد. ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا کام نہیں ہے بیٹھے رہنا، آرام سے رہنا، نہیں، ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں. یہ دن بدن کھلتے کلینکس اس بات کا پروف ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں کلیرٹی نہیں ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہے اور جانا کہاں ہے. انشاءاللہ کچھ کر کے جانا ہے. اپنی گھر، اپنی تنہائی اور اپنے قبر پر فوکس کریں. ہر انسان سے بس اپنا پوچھا جائے گا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مخلص ہونے کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. ہماری پریشانیاں، ہماری غلط فہمیاں، کوئی تو ہو جو ہماری غلط فہمیوں کو دور کرے. الحمدللہ اگر آپ کو بھی میری طرح
ایک انلائٹنڈ مسلمہ ہونا ہے. الحمدللہ I have graduated as an enlightened مسلمہ. اگر آپ کو آپ کی سیلف ڈسکوری کرنی ہے then I invite you to book a clarity call with Ustaza. If anybody from this audience are interested کہ آپ کو like مقصد جاننا ہے, آپ کا پرپس جاننا ہے, تو الحمدللہ these personal development courses have really had an impact on my life. اور اس سے ہم نہ صرف قرآن کو پڑھتے ہیں اور اللہ کو اچھی طرح سے جان سکتے ہم ان سیلف ڈیولپمنٹ کورسز سے. اور انشاءاللہ دس ول ڈیفینیٹلی give you a تزکیہ آف یور نفس. انشاءاللہ دل میں سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ یہ لیسنس. تو الحمدللہ میں اس سے میرے اس درس کو اینڈ کرتی ہوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.